Ankasitrany ianao tsy misaraka amin'ny Cool TV amin'izao ora izao ny fandarana Ideko indray niaraka aminao manomboka eto miarabanao ary asaina ianao naraka izany hatramin'ny farany. Tony mazatra antsika dia resadresaka hatrany makasikasika ny fanaingona isika ho amin'ny androany ato anatin'ny Ideko. Ao anatin'ny tendance Ideko ary no anarahanao karazana fitaratra na miroir décoratif. Ao anatin'ny meuble design kosa isika dia hijery plan de travail ana cuisine, hijery karazana bara, hijery karazana vasika izay vita avy amin'ny granit. Ao anatin'ny déco jardin dia hojerentsika manahoana sy manahoana ny fanaingonan'ny zaridaina amin'ny alalan'ny pneu. Toy izay ny zavatra hoarahinao ato anatin'ny Ideko amin'ity androany ity ka aza misaraka aminay hatramin'ny farany. Anboantsika azy tony mazatra ato anatin'ny fandarana dia ny tendance Ideko no arahantsika. Araka ny efa natsidika teo dia resaka makasikasika ny fitaratra isika miroir décoratif sy fitaratra tsotra izay atao any amin'ny trano fandraisam-bahiny na ihany koa ny trano fatoriana sy ny efitra rehetra ao amin'ny trano ao. Ny fitaratra tokoa moa izany dia zavatra anankiray na haingo anankiray tsy afa-misaraka amin'ny efitrano mihitsy. Ka makasikasika an'izay indrindra no jerentsika ato anatin'ireto sary ireto. Anisan'ny haingon-trano iray tsy azo idivirana izany hoe tsy azo ialana mihitsy ny fitaratra. Tsy vitany hoe ilaina izy fa indrindra ihany koa entina manaingo ny trano. Hojerentsika rehefa avy eo ny torohevitra makasikasika ny toerana tokony hametrahana ny fitaratra amin'ny efitra rehetra. Fa izao kosa aloha isika dia anaraka ireto sary ireto. Karazana fitaratra amin'ny endriny maro samihafa. Ity miroir ovale ity no arahantsika voalohany. Ankoatra ny endriny dia anisany mampiavaka azy ihany koa ity support mitazona azy ity izay vita avy amin'ny melamine. Ao amin'ny efitrano fatoriana no tena tsara indrindra ametrahana ao azy ity. Manaraka izany dia misy ihany koa ny miroir amin'ny endriny toy izao. Ny mampiavaka azy ity kosa indray dia lava izy noho izany mahita ny endrika amam-bika hatrany amin'ny tongotra mihitsy. Ankoatra eo dia afaka misafidy amin'ireto miroir mural ireto ihany koa isika. What my eyes behold can't be bought or sold. Everything's beautiful. Fa raha tena te hiova amin'ny mahazatra ianao dia ireto ary misy sosokevitra kely karazana miroir décoratif arosonao izay azonao atao haingo ao amin'ny efitra rehetra. Ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny no anisany tena idealy ametrahana azy ireto satria tena manaingo ny trano izy ary tsara raha aseho an'ireo vahiny mitsidika antsika. Torohevitra ihany anefa izany fa miankina amin'ny aingam-panahy ihany koa ny efitra ametrahanao azy. Tsy maninona mihitsy ary na ao amin'ny birao fiasana. Andeha hidirantsika manaraka amin'izay ary ireo torohevitra tsotsotra ametrahanao ny fitaratra na ny miroir mba hamoaka haingo miavaka sy hanome halehibiazana ny tranonao izany hoe raha somary teritery ny tranonao dia toy ny manalehibe azy ilay fitaratra. Voalohany indrindra tokony ohatran'ny 2 metatra sy 7 ny ahavon'ny fitaratra izany hoe atao mifanaraka amin'izay toerana ametrahana azy. Raha eo amin'ny couloir indray no tianao ametrahana ny fitaratra na ny miroir dia tokony eny amin'ny faran'ny couloir izany hoe au fond mihitsy amin'izay mamoaka profondeur tsara. Raha ao amin'ny trano fandraisam-bahiny kosa indray dia tokony hipetraka eo ambonin'ny canapé amin'izay manalehibe an'ilay efitra. Torohevitra kely ihany koa sady manaingo ataovy eo anelanelan'ny varavarakely roa ny fitaratra dia ho hitanao fa toy ny hoe nodoblena mihitsy ilay efitra ao. Ary farany ataovy mifanatrika ny fitaratra anankiroa dia ho hitanao fa tena toy ny malalaka be mihitsy ny tranonao ary tsara ny mijery azy. Dia toy ireny sy toy ireny indray ary no karazana fitaratra lamaody tendance amin'izao fotoana izao tsy voatery ilay hoe carré na rectangle mahazatra antsika na ilay boribory tsotra fa ovale sy maro be toy ireny indray ary amin'izao fotoana izao. Tsy voatery tarafana fotsiny ihany ny fitaratra fa ihany koa afaka atao décoration tsara araka ilay nahitantsika azy teo ireny raha hainao tsara ihany koa ny mametraka azy satria ny fitaratra dia manome endrika somary lehibe ny efitranonao raha toa ka hoe efitrano somary kelikely dia alehibiazina ny fitaratra iny moa izany. Ao ihany koa hoe raha toa ka hoe
tsy hainao indray nefa mametraka azy dia mety anome endrika ratsy ny tranonao satria ohatrany hoe ilay korotana ny tarafin'ilay fitaratra noho izany mila hainao tsara zany ny mametraka ny fitaratra ao atokantranao ao fa zao kosa indray isika dia hivadika amin'ny zanam-panjarana manaraka tao anatin'ny déco dia ny meuble design zany araka nefa natsidiko teo dia hiresaka makasikasika ny plan de travail na cuisine sy bar ary ihany koa vasika izay vita avy amin'ny vato isika dia ao ihany koa ny douche avy hatrany ary dia hoarahantsika ny sary. Un an de plus que je me caille, je meurs de froid. Un an de plus et je me taille, ouais, je rêve de... Vita avy amin'ny granita ireto meuble ao arahantsika ireto. Miavaka satria raha ny mahazatra antsika dia azo matetika no hanaovana ny plan de travail na cuisine na ihany koa carreau tsotra no eo amboniny. Ireto aseho antsika ireto kosa nefa dia vita amin'ny granita mihitsy ary tsy nolokoina velively izy ireo fa izao ahitantsika zao no lokony voajanahary. Misy eo amin'ny endriny maro izy reto ary vato amin'ny loko samihafa no nanamboarana azy ka mivoaka tsara toy izao. Raha ny amafindray no asiana teny dia tsy misy atahorana mihitsy satria maharitra ela dia ela ny vato. Un an de plus et malgré moi, je reste loin de toi. Un an de plus à user mes petits doigts, ouais, rien que pour toi. Les nuits sans foi, sans toi, moi j'espérais tout bas. Les nuits sans... Vato lehibe toy izao no nanamboarana ireto plan de travail ireto. Tsy misy natambatambatra na nokapaina akory fa efa vato iray lehibe tsy mivaky. Vita mangirana tsara toy izao ny vato rehefa voakirakira tsara ary ampazoto anao ery hikarakara sakafo eo aminy. Chaque fois plus proche de moi, des heures, des jours, des mois loin de toi, t'es toujours là. Toutes ces heures à te chercher, tête baissée, les yeux fermés, sur ma peau gravée à tout jamais. Toutes ces heures à te chercher, tête baissée, les yeux fermés, sur ma peau gravée à tout jamais. Ny manaraka indray dia ireto bara ireto izay mazava loatra fa vato avokoa no mandrafitra azy. Araka izao ahitantsika zao ary dia azo asiana haingo tsara ny bara ary mariana trano moa fa vato ihany koa io haingo eo amin'io. En moi, ce qu'est d'être loin de chez soi. Ouais, la vie nous sépare mais je te vois, ouais, chaque fois plus proche de moi. Des heures, des jours, des mois, je ne sais pas, si loin de moi, t'es toujours... Anisan'ny jerentsika ihany koa amin'ny tian'io ity ny douche izay voarafitra amin'ny alalan'ny granita avokoa ny dalle na carreau hita eo aminy. Natao miavaka toy izao ny rindrina izany hoe tsy natao mitovy tantana. Hita taratra amin'izao fa tena manaingo tokoa. Ny rindrina ilany kosa tsy andaniny dia natao toy izao vato granita tsy dia natao mangirana loatra. Je te vois, ouais, chaque fois plus proche de moi. Des heures, des jours, des mois loin de toi, t'es toujours là. Raha izay ny mahakasika ny douche dia hidirantsika indray izao ireto vasika ireto miavaka tokoa satria bois silicifé no nanamboarana azy. Mafy tsara ny support mitazona azy ity satria vita avy amin'ny vato granita ihany koa. Tsy tokony salasala intsony ary sika manomboka eto satria raha manana fitaovana na meuble avy amin'ny granita ianao dia tena anana haingo miavaka ao an-tokantranao sady ihany koa anana fitaovana mateza tsy totan'ny ela. Mamiova kely amin'ny mahazatra indray amin'ny resaka plan de travail na cuisine sy bara ohatra ireny dia mba ilay vita amin'ny granita toy ireny indray ary izao no atoranao sady tendance amin'izao fotoana izao. Izao kosa indray isika dia hivadika amin'ny rubrika manaraka ato anatin'ny déco dia resaka makasikasika ny zaridaina indray ho amin'ny androany araka rehefa niteneniko hatrany tany amin'ny sommaire dia resaka pneu ana tomobile zany hoe mba tsy hanarinao ilay pneu efa tsy miasa intsony ireny dia alaivo indray dia somary lokona sy ny sisa dia mahavita haingona zaridaina toy ireto arahantsika ireto.
hanaingona zaridaina amin'ny alalan'ny pneu indray no sosikevitra arosonay atao amin'ny Ideco ho anao amin'ny anio. Pneu efa tsy ilana intsony mazava ho azy no ampiasaina. Mahavita zavatra maro tokoa ny pneu rehefa amboarina tsara sy lokoina toy izao. Azonao atao pohana voninkazo ary lokoina amin'ny loko marevaka isan-karazany. Azonao atao ihany koa ny manao meuble de jardin tsara tarehy toy ireto asehoanao ireto. Somary insolita kely indray ireto sary hoarantsika farany ireto satria karazana biby vita avy amin'ny pneu ary afaka hanaingona zaridaina tsara ihany koa. Misy escargot, misy girafe, misy gisa, sahona sy ny sisa. Malalaka tsara araka izany ny safidinao amin'ny fanamboarana haingo maro samihafa amin'ny alalan'ny pneu. Manomboka izao ary dia aza mity intsony na ariana ny pneu efa simba na tsy miasa intsony fa angony dia lokoy ary ataovy amin'ny haingo izay itiavanao azy ka ataovy haingo eo an-jaridainanao. In my coat of many colors, my mama made for me, made just for me. Hevitra tsotsotra indray ireny arosanao mba hanaingonao ny zaridainanao amin'ny alalan'ny pneu toy ireny. Somary mikarikaroka kely fotsiny ny saina dia mahita zavatra toy ireny. Lokonao fotsiny ohatra izy iny mety ihany koa afaka ataonao pohana voninkazo toy ireny nahitantsika azy teo ireny. Fa fantaro ihany koa fa ny pneu dia azonao atao haingo ao an-trano ihany koa raha ianao manaingo anazy. Afaka ataonao ohatra ny hoe ambanina latabatra, supportna latabatra na ihany koa seza tsy maninona mihitsy. Zay ary makasikasika ny fanaingona amin'ny alalan'ny pneu iny fa zao kosa indraitsika dia hivadika amin'ny rubrika manaraka sady farany atao anatin'ny Ideco dia tsy ny zany fa ny électrochopping, fitaovana iray avolenta indray no arosanao ao amin'ny ity androany ity. L'Actifry de Seb est un appareil compact tout en rondeur, léger, mais assez encombrant. Il est équipé d'un couvercle transparent pour une surveillance optimale de la cuisson. Il se soulève très facilement au moyen d'une pression sur les commandes d'ouverture. On découvre à l'intérieur la fameuse petite cuillère en plastique vert, graduée pour utiliser la juste quantité d'huile nécessaire. Grâce à cette petite cuillère, il n'y a plus besoin de stocker l'huile comme pour une friteuse classique. Le verrouillage-déverrouillage de la cuve se fait avec le bouton vert de la poignée rétractable. La surface permet de cuire 1 kg de frites, mais aussi 750 g de légumes ou de viande. Notre modèle ne possède qu'une zone unique de cuisson. Le filtre est également amovible afin de pouvoir être facilement nettoyé. De l'air chaud sera pulsé pour permettre d'obtenir des frites croustillantes et moelleuses. Tous les éléments de l'Actifry sont démontables pour un nettoyage facile même au lave-vaisselle. La cuve est amovible, elle est composée d'une poignée et d'une pale de remuage qui tournera pendant la cuisson lentement pour répartir l'huile sur la quantité d'aliments. Après son utilisation, on replace chaque pièce nettoyée à sa place. On referme le couvercle afin de pouvoir le ranger. L'appareil semble avoir été conçu pour que l'usage de l'Actifry soit simple et facile. Notre premier test porte sur la promesse principale de l'Actifry, c'est-à-dire des frites pas grasses et croustillantes. On ouvre le couvercle, on dépose les frites dans la cuve en respectant la limite de remplissage. Un trait indique le niveau à ne pas dépasser. Le manuel explicatif précise le niveau d'huile nécessaire selon la quantité et le temps de cuisson pour les pommes de terre, les légumes, les viandes, les poissons, les fruits et les surgelés. On ajoute ici une cuillère de 2 centilitres d'huile, sachant que toutes les huiles peuvent être utilisées. On referme le couvercle, ne reste plus qu'à régler le temps de cuisson sur le minuteur. On notera le manque d'ergonomie de la minuterie puisqu'il nous a fallu presser 26 fois le bouton pour régler la durée sur 26 minutes. Ensuite, on active le processus de cuisson par l'autre bouton. Pendant la cuisson, l'appareil est assez bruyant, ce qui peut, sur des temps de cuisson longues, devenir très inconfortable. Nous avons pu constater aussi que l'Actifry chauffait de manière importante et qu'il était vraiment préférable d'éviter de toucher les bords de l'appareil. Pour l'odeur, en revanche, l'objectif est atteint car il n'y a effectivement pas d'odeur caractéristique de la friture, mais plutôt une sensation d'air chaud. Lorsque la cuisson est terminée, une alarme retentit. Il faut absolument appuyer sur le bouton pour que le processus s'arrête, sinon la cuisson continue malgré l'alarme. On ouvre le couvercle, on retire la cuve et on verse son contenu. La dégustation peut commencer.
Le procédé est le même pour tous les types de friture. Ainsi, en fonction des aliments, il suffit de suivre les indications du manuel pour connaître la dose d'huile et le temps de cuisson. Pour les légumes, il nous était recommandé d'ajouter 15 centilitres d'eau en plus de l'huile, mais le temps de cuisson était le même que pour les frites. Et à la fin, nous avons pu constater que les légumes n'étaient effectivement pas gras. Nous avons aussi pu tester la cuisson de surgelés avec des nuggets, où il n'était pas nécessaire d'ajouter d'huile. Au final, pour un prix 2 fois plus élevé qu'une friteuse classique, nous avons trouvé que l'Actifry de Seb était un appareil très simple d'utilisation et pratique pour des amateurs de friture. La cuisson n'est pas forcément plus rapide, mais l'utilisateur évite ainsi le nettoyage fastidieux, l'encombrement et l'odeur persistante d'une friture traditionnelle et finit par obtenir quand même des frites certes pas très croustillantes, mais en tout cas tonga eto amin'ilay fotoana ifampizarana astuce kely na torohevitra tsotsotra hikolokoloana ao ny ao an-tokantrano indray isika zao amin'izao fotoana zao fanalana ireny moka bibikely isan-karazany eo an-jaridaina eo satria tokoa rehefa misy lobolobo bozaka sy ohatr'izany indrindra amin'izao fahavaratra izao dia be moka eo an-tokotany eo ary tsy laitra hipetrapetrahana mihitsy na amin'ny hariva na amin'ny atoandro be zao ary dia efa misy moka eny an-tokotany eny ka ny fomba analana ao azy ary dia mila ianao aloha voalohany indrindra rano iray tasy miaraka amina siramamy mena iray tasy ihany koa dia afangaronao amin'ny levure 1 grama dia mila ianao tavoahangy 2 litatra tavoahangy plastika 2 litatra iny tavoahangy plastika 2 litatra iny no asianao an'ireo fangaro rehetra ireo dia afangaronao mazava loatra ary maka sachet maintimainty na zavatra maintimainty fotsiny ianao dia finosanao an'iny tavoahangy iny apetraka ao eny amin'ny zaridaina eny satria tokoa ry zavatra maintimainty zavatra maizimaizina no manintona an'ireny bibikely moka sy manaikitra marary be ireny dia ho voasarika amin'izay ilay biby ary afaty anazy ilay fangaro narosanao tsotsotra kely teo andramindray ary izay fa ho hitanao fa tena tsy hisy moka intsony eo an-tokotaninao eo. Dia izay ihany koa ary no entina manakatona tanteraka ny Deco amin'ity androany ity isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany isaorana ihany koa ny napetrany fandaharana isaorana ny teknisiana nanampy tamin'ny fikirakirana ity fandaharana ity dia manome fotoana anao indray izahay eo amin'ny herinany toy izao veloma tompoko.